sea line. Ready na for briefing before mag-alis. Ayan po mga kasama. Ready. Pangalawang beses pa lang po na sumama sa kanilang grupo sa Pinoy Off-Roaders Qatar, POQ. So magkisama tayo sa mamaya sa trail. Nandito na kami. Nag-prepare na, lagay ng mga flags, flaglets para sa yun. Good evening. Ready na kami sa night trail. Tapos na rin yung briefing ng mga drivers. Ang isa na lang hinihintay para pag-move na ako. Yun, ready. Radio check tayo. Nandun na. Ready to go, guys. Kapit na mag-start. Yun. Move. Hey, Broderick, ikaw na. Gasto na kayo, alam nyo na yung number na sunod na kayo. Guys, as per your assigned number, follow na mag-assemble tayo far away from the Mawater, please. Nyo, sa left and right nyo. 7. Abanti na tayo. 9, 10. According to your number, reassemble tayo dun sa malayo konti. Kanan, merong papasok pero sa gilid, kaya ingat-ingat. Yun, number 11 na, guys. Your 4x4 is already activated. Traction control off. Ready to move. Night trail. Guys, yung gap natin at least yung konti yung gap natin. At least 2 to 3 cars lang. Dami namin, guys. 17 cars. Aid lead, meron pala tayong bisita from Zimbabwe, si Mr. Innocence. Yes, hi. Just follow instruction from the lead or from the marshals. Noted, thank you. People, thanks. Post the gap, minimum 3 cars. Okay, haba ng pila namin. Haba ang pila.
tagabantay talaga sa gilid namin, magkabilaan sa haba ng pila. Okay. Dito rin lang tayo lahat. Coming bus. Yan, may mga sweeper kami para ano, safe sa gilid-gilid magkabilaan. Yan. GRT ko yan, GRT? Grabe bro, Bambi. Oh, look. Ano ba? Hindi ko makita eh, pasensya na. Gabi. Ang champion. Grabe na. Kita pati kaluluwa dyan bro. Ulag kasi ako bro, sa gabi kaya. Hindi yan last cup. Gabi talaga pag night trail. Pero ito bro, sabi. Bro. Slow down muna. Kikita na oh, kasi medyo ano buhangin malambot. liko-liko. Akyat na sila. Umakyat na guys. Yun oh, Careful yung approach careful. mabilisan to. Dahan-dahan lang. Bumpy and soft sand. Use manual gear. Yun oh. Malambot masyado guys. Slowly but surely. Ito guys. Nasa imagine nyo na lang guys na ganun. Ilaw pa. Kasi magbuilo na guys. Solo lang kasi ulit taga-video. Yun. Baba. Ayan guys, ganda guys oh, gabi. Wow. Yan oh. Dami nila guys, dami namin oh. Subida na naman, kita naman tayo guys. Woo! Power. Sakyan sa likod mo Watch out. Yun oh. Di ba natin kasama yan sa likod ko? Dami guys. Puro ilaw na makita. Bumpy. May sweeper, dalawa. Grabe ng power in the area ba? Small but terrible. Yan. Guys, listen to the instruction, okay? Akyat. Incoming car sa left. Car left. Yun oh. Na-stop si number 4. Marshals, take care. Convoy, continue convoy. Continue convoy. Na-stop ang body. Dito sa nakasunod sa akin? Marshals, backing. Tingin lang. Coming car left. Yun, may na balaho doon. Stop. Sige, try mong mabante. Bakit left side? Diretso lang kami kasi maputol ang kumboy pag ganito.
stop muna kami dito for 5 minutes. Mga bata kanina, maharap. Gabi. Last one. May sumasabay kasi sa convoy tapos hindi walang communication, baka biglang singit, delikado, kaya short talaga na Thank you, bro. Okay, mamaya. Coming sa likod, watch out, on the left. yun o. Coming 2 cars on left. Guys, malambot. Bumpy. Follow the car in front of you. Motion left. Yun, shoot na. Kalbog. Umitan ko rin ng power. Bumpy. Ooh, kaganda, sarap. Ako siya ito. Mga nyo. Yun o. Galing. Mahirap dito. Yun o, ganda. Break muna dito sa may tower. Stretching muna, switching. Yun. Dito kami sa tower. Nag-break muna. Back to trail na naman kami. Back to trail. Yun. Galing kami nag-break. So, balik na sa trail.
talon. Short distance, guys. Patag na naman. Bibidyoan ko. Yun, may nag-video sa taas. Ayun. Sige, bante lang kayo, guys. Bante lang kayo dyan. Diretso dyan. Jarte, mga. Tandang kaliwa ka, Rick. Kanan. Gando. Yun, no? Tayo nyo, lalabas ko siya next year. Next year pa lalabas. Pero pwede naman dyan umakyat. Then, Sorry. Ay na. Alam mo guys, na ano ako, nabalaaw. Matigas pa pala ang 15 PSI. So ngayon 12 PSI na ang gulong ko. Ay nako. Balik sa convoy. Yun, no? Sa YouTube channel yung buhangin na power. tayo mga kasama. Power kasi may tubig na sila mo. Yun, no? Dagat. Don't be shy. Gusto na yung tubig yan, ha? Kami lang. Yan, pakyat na naman. Important. Keep momentum. Pakyat tayo guys. Hindi ko makita yung portal. Wala naman yung tsura. Power. Guys. Follow to sa same location, same track, follow na. Power. Harapan na. Safe distance nyo, yung pahon yan. Yun, no? Wow. Padahin kasunod ko to, pre. Bro, hold muna tayo dito. Holding kami dito. Joseph, dito. Sa akin.
guys. Wow. Daming mahalang. Yun oh, ganda. Puro ilaw lang nakikita guys. Pero pababa to, pababa. Yun oh, pababa. Yun oh, ganda. Gear, first gear. Yun oh, yun. Hataw, bakit? Hataw. Sobrang tigas kasi yung ano ko kanina pala. Kaya parang nahihirapan. Nababaon. Yun oh, baba na naman guys. Nice. Tigas sarap ng trail guys. Gabi. Woo! Negative sa kampuan. Press, negative sa kampuan. Meron nakakamp. Copy. Alanganin na rin tayo sa Laan Camp Bro. Doon na lang tayo sa Patag, doon sa unang camp natin. Wala sa tubig. Sa baba. Lumana yung baba bro. Slowly Follow the Pajero. Slowly. Baba tayo guys. Yun oh. Slowly, go down. Bro, good boy, paalalay sa kanila dyan sa harapan. Noted bro. Thank you. Huwag kayo huminto dyan bro, go down, diretso lang go down dyan bro. Yun oh, baba. Straight lang. Isa-isa lang ang babae, isa-isa lang, matarik yan, isa-isa lang. Follow the track and going down. Slowly, first gear. Ay, madalas pa anda rin. Follow the track. Ito guys, may Starboard Jones. Ito yung baba dito. Hollywood, very good. Go down. Starboard. Yun know? So isa lang ang baba, huwag sabay-sabay dyan, magtutumpok-tumpok kayo dyan. Yun know? Laskar bro. Baba. Sus. Diyan. Ingat sa harap nyo ha, yung mga nakababa na kasi tubig yan, medyo malambot yan. Basta pag bumaba na kayo, keep right. Guys. Sa may Starboard. Nagdadasal.
Good morning. Sige, sige. Nasa gitna tayo guys. Morning! Morning sunshine! Ayan, uwi tayo guys. Uwi tayo mag-isa. Kasi medyo matagal pa yung tropa maglabas. Dito lang tayo sa main